Dragi moji gledatelji, današnju emisiju mi jako lijepo pratite jer ću vam govoriti o izvanrednom broju prirodnih načina sprečavanja gubitka kose. Kosa kao takva u današnje vrijeme i gubitak kose je postao veliki problem. Za muškarcima je to praktično oduvijek, međutim ono što nećete vjerovati, danas izuzetno veliki broj žena, računa se čak do 40% žena imaju problema sa gubitkom kose. Nažalost, u današnjem modernom životu gubitak kose postaje prilično veći problem generalno u samome društvu i mi, ako mislimo razmišljati kako ćemo prirodno smanjiti gubitak kose i utjecati na ono što možemo, moramo razmišljati koji su zapravo glavni uzroci gubitka kose, pa da onda radimo pravilne strategije. I o tome ću vam ja danas izvanredno dobro pomoći. Kada govorimo o gubicima kose, postoje 4 glavna uzroka: nasljednost ili obiteljska povijest ili genetika, hormonalne promjene, određena medicinska stanja i određene vrste lijekova koje konzumirate koji mogu potencirati razvijanje gubitka kose. Dakle, medicinska stanja, lijekovi, hormonalne promjene i genetska predispozicija. I mi kada razmišljamo o samome gubitku kose, postoje određeni termini o kojima moramo voditi računa. Medicinski izraz za gubitak kose je alopecija, a postoje 2 glavne vrste. Prvo, alopecija areata je dijagnoza kada vlastiti imunološki sustav vašega tijela napada folikule dlake uzrokujući ispadanje kose. Androgena alopecija je nasljedno stanje u kojem dolazi do stanjivanja kose i na kraju ispada. To je genetski gubitak kose poznat kao muška ili ženska sama ćelavost. I to su nekakvi glavni medicinski termini kada mi razlučujemo kakve vrste gubitka kose imamo. Kada govorimo o samim hormonalnim promjenama, i kod muškaraca i kod žena, hormoni su odgovorni za mnoge tjelesne procese. Što se tiče kose, hormoni igraju značajnu ulogu. Hormoni mogu igrati ulogu u uzroku gubitku kose koje se nalazi na vašoj glavi. Od trudnoće, porođaja, menopauze kao problemi sa samom štitnjačom itekako mogu potencirati probleme ovoga tipa. To se izuzetno često povezuje sa ženskim gubitkom kose. Određene vrste hormonalnih poteškoća itekako su veliki problem, međutim kod muškaraca postoji praktično najgori uzrok zašto se javlja sami gubitak kose, a govorimo o skupini hormona koji se nazivaju androgeni. 3 vrste androgenih hormona su testosteron, aldostenedion i dihidrotestosteron, poznat kao DHT. I zapravo i muško i žensko tijelo sadrže sva ova 3 hormona u određenoj količini, a njihova neravnoteža može pridonijeti gubitku kose u oba spola. Ono što je zapravo kod muškaraca najveći problem je taj hormon koji ima oznaku DHT, koji kasnije izuzetno negativno utječe na gubitak kose i jedan je od najvećih problema zašto muškarci danas gube kosu. Ono što veliki broj vas ne zna, do 35. godine života 66% osoba ima određenu količinu gubitka kose koje se može otkriti. Do 50. godine oko 85% muškaraca ima značajno stanjivanje kose. I što veliki broj vas može se definitivno i primijetiti. Nažalost, situacija je takva, rekli smo specijalno muškarci, čak 85% muškaraca do 50. godine ima značajan gubitak same kose. Rekli smo da je glavni uzrok gubitka kose kod muškaraca osjetljivost folikula dlake na DHT. DHT je muški androgeni hormon koji uzrokuje skupljanje folikula, što rezultira kraćim životnim vijekom i smanjenjem proizvodnje kose. Obično nakon ispadanja iz tih dlačica, iz tih folikula, počinje rasti još jedna dlaka. Ali ako su razine DHT-a visoke, rast kose se smanjuje i posljedica svega toga dolazi do gubitka kose. To je praktično možda i najgori razlog zašto muškarci
imaju problema sa kosom, a rekli smo kod žena to praktično bude u najvećem broju slučajeva vezano za hormonalne probleme, probleme sa štitnjećom, menopauza, čak trudnoća, redovito konzumiranje recimo kontracepcijskih pilula može uzrokovati da osoba ima gubitak kose. Ono što još možemo reći, čak sindrom policističnih jajnika je još jedan zdravstveni problem povezan sa hormonima koji može pridonijeti gubitku kose na vlasištu i što je jako dobro dokazano. Ono što moramo reći, određene vrste perspektiva na koje možemo utjecati mogu značajno nama povratiti kvalitetu kose i zapravo spriječiti nastanak gubitka kose. To je specijalno vezano za hormonsku neravnotežu, izuzetno lošu prehranu, recimo nedostatak jako bitnih nutrijenata. To kada počnemo vraćati u organizam, imamo dobru perspektivu da nam poboljša se zdravlje kose. Ono što ću vam danas preporučiti, najbolja hrana za rast vaše kose je prije svega organska hrana. Odaberite ovu hranu jer nema kemikalija, a kemikalije mogu djelovati kao endokrini disruptori koji ometaju rast kose. Sjemenke bundeve su jedna od najboljih namirnica sa visokim udjelom cinka koji je potrebna za zdravlje kose. Istraživanja su također pokazali na nedostatak cinka je povezan sa hipotireozom i gubitkom same kose. Evo vam jedna od onih izuzetno krasnih načina poboljšavanja zdravlja vaše kose, biti će sjemenke bundeve. Dakle, konzumirajte ih svaki dan, umjereno koliko vam stane u dlan jedne šake, jer smo rekli da su visoki izvor cinka, što je često povezan sa gubitkom kose. Isto tako, nevjerojatna namirnica će poboljšati zdravlje vaše kose, a biti će redovito konzumiranje divlje ulovljene ribe. Losos, sardina, skuša, haringa i takve vrste, sličnih specijalno divlje ulovljenih riba, krcate su sa omega-3 masnim kiselinama koji značajno može poboljšati kvalitetu naše kose. To je još jedan prirodni način. Dalje što možete uzimati biti će zeleni čaj. Pomaže u promicanju detoksikacije i štiti, zapravo sadrži antioksidanse koje potiču rast kose. Također može zaustaviti pretvaranje testosterona u DHT hormon. Čija sjemenke, sjemenke lana i sjemenke konoplje su bogate vlaknima i zdravim mastima koje pomažu u rastu kose. Juha od kostiju je bogata onome što vi zapravo želite. Jedan od onih mojih omiljenih preporuka svima vama, generalno za zdravlje, biti će redovito konzumiranje juhe od kostiju. Ona se super jednostavno pravi, na mome kanalu imate čak i recepturu i vi kada redovito nju konzumirate značajno potičete stvaranje i samoga kolagena i potičete puno veću kvalitetu kose. Možete jesti kao juhu redovito, ali se isto tako ima kupiti prah juhe od kostiju. Što će vam još definitivno pomoći iz ove perspektive? Postoji nešto što se naziva Sabal Palma, 320 mg dnevno. On je prirodni DHT blokator koji može uvelike poboljšati rast kose. Apsolutno bučino ulje, jednu malu žličicu dnevno, inhibira stvaranje DHT u cijelom tijelu i sadrži masne kiseline koje podržavaju suhu kosu. Dakle, rekli smo bučino sjemenke ili bučino ulje nevjerojatno može jednostavno pomoći u kvaliteti kose. Imate ono organski, hladno prešana bučina ulja, uzmete jednu malu žličicu, stavite ga u namirnice i jelo, konzumirajte, super vam može pomoći. Isto tako, riblje ulje 1000 mg dnevno pomaže u smanjenju upale i potiče zdravlje kose. Apsolutno redovito konzumirajte aloe veru. To je ono što bih vam specijalno preporučio. Jedan od onih razloga zašto specijalno žene imaju problema sa gubitkom kose biti će enormna razina stresa, rekli smo hormonalne promjene i slične perspektive. Aloe veru možete kupiti kao šampon ili kao dodatke prehrani pa sa njime to pravite. Isto tako, dvije su savršene biljke koje će pomoći u smanjivanju razine stresa u organizmu i prirodno poticati zdravlje vaše kose. Prva je ashwagandha. Koristite 500 mg dnevno. Pomaže vašemu tijelu da se prilagodi i nosi sa stresom. Uravnoteži hormone i smanji razinu kortizola. Sve to pomaže u poticanju zdravog rasta kose. Radiola 500 mg dnevno. Još jedna izvanredna adaptogena biljka za obranu od stresa i poticanje samog rasta kose, što je izvanredno bitno za reći.
I još dvije stvari ću vam preporučiti koje znanstvena istraživanja kažu da pomiče rastu kose. Jedan će biti specijalni antioksidans koji se naziva koenzim Q10. Izvanredan, dakle, prirodni način poticanja našeg zdravlja i zdravlja kose. I druga stvar koja može vam značajno pomoći bit će ginkgo biloba. Isto tako izvanredna biljka, kupite u dodacima prehrani, prahu i slično i vama tu može značajno pomoći. Što se tiče samih vitamina, specijalno su vam bitni vitamini B kompleksa i zapravo sami cink, 8 mg dnevno za žene, 11 mg dnevno za muškarce. To se smatra od nutrijenata da su vam od minerala i vitamina najbitniji dijelovi. I vi ako uravnotežite način života, imate zdravu pravilnu prehranu, kontrolirate stres i slično, vi imate šansu da poboljšate zdravlje vaše kose. Nadam se da sam sa ovim savjetima pomogao velikom broju vas. Kako vi utječete na gubitak kose, da li vi imate kakve prirodne savjete, komentirajte dolje ispod videa. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog videozapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod videozapisa pretplatite se na moj kanal. Dragi moji gledatelji, dati ću vam jedan specijalni recept za jedan specijalni šampon koji će značajno poboljšati zdravlje vaše kose. Koji je to šampon, možete saznati u ovom videozapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.